Shimnao 7 kilometer lamani holongthai kairokha mantri Brishoketu Deborma Mohanpur khaptini bising khopjanai shimna amchaine kotna bariwo PMGSY scheme karimani bishi nishiba pungmargei kotna barini Shodiram Thakur Kutna barini shime Shodiram Thakur parajora 7 kilometer lama tangna bagai holongthai kairokha mantri Brishoketu Deborma tai PWD naikungni officer rok mantri saka olama hamya bagai 15 minit jora nango tabuk lama hamke 10 minit hanyo 3 minit banyo sogene abagai lama o klanya jaga malik rokno jaga resu bana khobo khabo তিনিও জায়গাও কুটনা নিশিমি Shodiram Thakur পারাজরা যে লামা আবো চাকমাতই ইংই ফাইনাই আবো তিনি চিনি বরং গোনাং সাবজোনাল চেয়ারম্যান সংতঙ্গ তে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সংতঙ্গ অবনো চেঙ্গি মানি সাল ও সালো চিনি কান্তা কুবরা তে Shodiram ni lukurok to te চাকমা বাজার তে চাকমা কামিনি যত লুকুরক no ani খাকসাংমাতে হামবাইয়া ফারো বরক দমানি বাগৈ जों तिनि अलामानो चेंगि मानखा अबो नाइदि चाकमानि सिमि जों कुटनाव थाना इंकाय आयां गुरिबै एसराय ति माथांगो अब कम से कम 15 मिनिट नि लामा अब तिनि 2-3 मिनिट बानो बरक कुटनाव तिनि आवर लेडी स्कुल इंग्लिश मिडियाम स्कुल थांगि माननाय ते जत स्कुल कलेज ते बाजाराव थांतानि अलामा बेलायखिनो इम्पोर्टेन्ट आबन बागै अबो जों खलाय ना सुरु खायका अ पाइमानि परे अ आमचेनि लुकुरक एकदम लामा गाहाम माननाय नि आं आशा खाय हामबाय নতুন করে যেটা নির্মাণ করা এটা কার উদ্যোগে এই কাজটা করেছে কে বা কারা তাহলে আমি এটা প্রথম থেকে বলতে হয় দীর্ঘদিন কংগ্রেস 35 বছর শাসন করেছেন দেশের জন্য একটা ইট পর্যন্ত আড্ডা পর্যন্ত আমাদের এই জনগণের যাতায়াতের জন্য একটা ইটও পর্যন্ত দেয়নি মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার 35 বছর শাসন সেই শাসনও আমরা সেই রাস্তা এক কোনাও এইখান থেকে আমরা রাস্তা যাতায়াতের জন্য পাইনি ইনকেস কোনো একটা যদি রোগী হয় রোগীকে নিয়ে হসপিটাল যাওয়ার মতো সেই ব্যবস্থা নেই একজন অসুস্থ হলে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই একজন ডেলিভারি হলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় যখন বন্যা হয় তখন বন্যার সময় নদীর পাড়ে বসে বসে শুধু চোখের জল ফেলতে হয় কিছু উপায় নেই আমরা এমন চরম দুর্ভোগের মধ্যে আমরা আছি আজকে বিশ্বকেতু দেববর্মা এবং রবীন্দ্র স্যার যা আমাদের যে ক্ষমতা আসার পরে যে তাদের উদ্যোগে আজকে আমরা আমাদের যে স্বপ্নটাকে আজকে বাস্তবে পরিণত হয়েছে সেই স্বপ্নটাকে বাস্তব করার জন্য আমি বিশ্বকেতু দেববর্মা এবং রবীন্দ্র দেববর্মাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি চিরকালের জন্য আমাদের একটা রাস্তা তৈরি করেছে সেই জনগণের জন্য শত শত লোক এখন সেই রাস্তায় যাতায়াত করছে কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এদি যেটা এর আগে কেউ বা কারা আয় দেখছেন এখানে হ্যাঁ এখন তো বিজেপির তরফ থেকে শ্রীমঙ্গল দেববর্মা এসেছেন এবং প্রতিমা বিভাগে এসেছেন শুধু তাদের পলিটিক্যাল কালারের দিকে নিয়ে যায় আমরা যখন ব্রিজের কথা বলি তখন কি বলে তখন তোমাদের গাড়ি নিয়ে সেটা রাস্তায় যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে 5টা গাড়ি নিয়ে আসুন 10টা গাড়ি নিয়ে আসুন তারপরে আমাদের এখানে আসার পরে তারপরে আপনাদের সেই ব্যবস্থা করেন ব্রিজের ব্যবস্থা না প্রথম আমাদেরকে তিনি উস্কট নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে দৌড়ার জন্য শুধু এটা বিজেপি সরকারের আমরা সেই বিজেপির নেতারা এইভাবে আমাদের উপরে ষড়যন্ত্র করে তারপরে আমরা যেটা এখানে আমরা যে চাহিদা যেটা চাইছিলাম যেটা ব্রিজ এখন মতামত এখানে যেটা কয় কোটি বাজেট এই ব্রিজটা করা হলো 98 লক্ষ বাজেট তারপরে সেই 98 লক্ষতেও সেটা শেষ করতে পারেনি রাত 2000 টোটাল 1 কোটি টাকা ব্রিজ ani kisisa norong thani ko nar गोबां रुगि रक थांबाय बेजुआक्राय गोबां जानारि मा दंमोन जानारि का এবং দীর্ঘদিন আসুক जों দুর্ভোগ অবস্থায় দंमोन ফলে তিনি বরংগনা স্যার তিনি বসনা আতুকজাত তিনি অনারেবল স্টেট মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রি বরংগনা স্যার বিশ্বকেতু তাই ওরা আতুকজাত তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বরংগনা স্যার সুশান্ত দেববর্মা তাই তিনি ও যে পিএমজিএসওয়াই যে প্রকল্প যেটা সেন্ট্রাল স্পন্সর এটা আমাদের 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা এখন পিএমজিএসওয়াই 3 কাজ চলছে
তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা এক সিমনা বিধানসভার আওতাধীন একটা প্যাকেজে 2টা কাজ পেয়েছি স্যাংশন। ওই কাজ চলছে এখানে। এটারই আমরা আজকে এখানে ফাউন্ডেশন অনুষ্ঠান করেছি। যেহেতু 25 বছর পূর্তি, আমাদের গাইডলাইন আছে এটা দিল্লিতে ছবি পাঠাতে হবে, যাতে এই স্কিমের কার্যকলাপ আমাদের দেশের প্রত্যেকটা জেলায়, যেখানে গ্রাম, যেহেতু PMGSY গ্রামীণ, সুতরাং এই প্রত্যেকটা গ্রামে যাতে এই সুযোগ সুবিধা পায় তারই অঙ্গ হিসেবে এখানে কাজ চলছে। এটা এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয় তথা এই এত্র এলাকার বিধায়ক এবং ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্স মিনিস্টার শ্রী বিশ্বকৃত দেব মহোদয়, এবং আছেন আমাদের এজেন্সি এবং এখানের কিছু জনপ্রতিনিধি এবং আপুমার জনগণ ভাই এবং বোনেরা। আমরা আশা করি এই কাজটা খুব সহজেই শেষ করতে পারবো, এবং এই গ্রামবাসীদের কাছে আমাদের এটাই প্রার্থনা থাকবে যাতে তারা আমাদের যে গাইডলাইন অনুযায়ী বা যতটুকু উইথ অনুযায়ী রাস্তা যাতে ওনারা স্বইচ্ছায় ছেড়ে দেয়, তাহলে আমরা এই কাজটা করতে পারবো বলে আশা করছি। নমস্কার। এই রাস্তা করতে তো এটা কুতনাবাড়ি স্কুল টু সদিরাম ঠাকুরপাড়া 60 কিলোমিটার রাষ্ট্রস, এবং যার প্রজেক্ট কস্ট হচ্ছে 9.75 crore। botol laika thangka phaikang kabangma diban tongmani kintu chini diman tongna abo pronunglia जों बरं गोनां चेयारमेन ते चिनि अर दफानि बागै सामुं खालाय तंनाय चिनि दाचित्य बाय दाखु ग्रनबीर ते चिनि अ सामुंनो नायकलनाय साब डिविजन केबो हेजामारा साब डिविजन बबो नि अफिसार SDU बबो आनि बन्धुनो सुशांत बखाय सुशांत एक्जिक्यूटिव के SDU के सुशांत किजाय कन्फ्यूजन हो ते बबो फाइजाक ते चिनि एजेंसी जयंत साहा बजे सामुं खायनाय बबो फाइजाक ते अ गामिनि जत रांचांनि लुकुरकनो आनि खाकसां माते हामबायाफारो तिनि नरकनि फानबाय नरकनि चुबामुं तंमानि बागैनो तिनि अ लामा खालायनायनि साक्सेस बिनि मानो आं तांनि नरकनि कगमासा हंके ताइसिं चिनि बरम गोनां एक्जिक्यूटिव इन्जिनियार ते चिनि बरम गोनां साब जोनाल चेयारमेन साका जे चिनि मन्त्री हायगबा MLA संनि जायतक मुंबायनो अ लामांगो आं आबनो गसिया आंखाय सानानि मुचुंगो नरकनि फान नरकनि चुबाचु नरकनि आशीर्बाद ग्रै खाय रहरै भोटिं मेसिन सिनि रहरै आं तिनि MLA मानि याकुलसे नरकनो तिनि आं अ लामानो रिउइ मानो आनि साइचुंनि पक्षे कोनो दिन सम्भवया अब अ लामानो रिनानि बे तिनि नरकनि हामारि नरक दाबो गणतन्त्र डेमोक्रेसियो जानि जानि हामक्रायनि बागै जों जतन जानि अधिकार दङ ते पावार दङ अ पावार नरक तिनि फुनुका कारण जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रि हाबमानि परे बुथ रिलायमानि प्राय 75 बছर हुइ थाका अ पारा खामातो माने 100-200 बছर अनेक सिगांनि हयतेनो खाजाक किन्तु लामा हिमनानि मतो अवस्था गरै गारि रक हामकाय थाङै मानिया तिनि नरकनि चाइतक मुंबाय नरकनि फानबाय अ लामानो तिनि रिउइ मानबाय आंबो खा खचमो अमाहायनो जों फायनाय सालो तेबो सामुं गाहाम खायलायनाय नरक जुदिनो जोंनो चुबावै दंखाय अबश्य नरकनि बागै हामारि चिनि एक्जिक्यूटिव इन्जिनियार रगियाक्तै चिनि साब जोनाल चेयारमेन रगियाक्तै जों अमाहायनो चिनि गामि आमचाइनि लामा रकनो तुइ रकनो कारेन्ट रकनो तेबो नरकनि नगो सग्रिरि माननाय अमाहायके जों सामुं खालायनाय तिनि अ जागायाव जों साइमानखा अ पेकेज 2टा गायनानैनो सिमनायावनो खालायो ओमफ्राय नरक जेहेतु सिमना कन्स्टिटुएन्सि बरक तिनि अब 9,75 लाखनि अ सामुं आं बिश्वास खायो अ सामुं खालायथानि नरक जतनो सुबासु खालायै चिनि जे सामुं खालायनाय रकनो कुनु डिस्टार्ब खालायावै अ सामुं खालायजाकथुं आबो आं नरकनो कयनानि मुचुंगो नरक जेहेतु आमसे कष्टखाय अ लामानो तुमानि अ लामा गारि गुरा एम्बुलेन्स ते फायार सार्भिस रक हाबै मानना जातखाय जों अ लामानो सोनामनाय लामानि क्वालिटी कुनु दिनो फानो आबो बाय कम्प्रमाइज खालायजागला कारण म 3 लेयार नि लामा अ लामा जतनो मेसिन बाय खालायजागनाय
मेटेलिंग बो मेशिन बाय नंगनाय कार्पेटिंग बो मेशिन बाय नंगनाय माने पूरा मिलिक माने मिलिक ओ जे आगिनि दिननि हाय याक बाय ओ जागा कुनु कुरै जत मेशिन बाय गा अबो हाइकेन टेक्नोलॉजी इनि बिसितिनो अ लामानो तुबजाका जेबाबे नेशनल हाईवे लामा सनामजागो सेम आ सिस्टेमानो अ लामा सनामजागनाय साकानि जे लेयार आबो पूरा पुरे ईद नि बाया आबो जतन साकानि लेयार पाथर बायनाय ओंखाय अ क्वालिटी नो मेंटेन आबो अबশ্যই बरक खालायनाय आं खूब रिक्वेस्ट खायमानि परेनो नि बरम गोनां जे अ एजेन्सि जयন্ত साहा ब कामनो खायनानि गसेका गोबांमा कन्ट्राक्टर अमहाय सामुंनो खायनानि मुतुंगिया तांगे हिंखाय अबो हिंखाय सामुं बेलेखेनो कुतु ओ साधारण पीडब्ल्यूडी नि सामुं हाययामो म हिंखाय क्वालिटी बेलेखेनो काहाम अबो हिंखाय पाथर बाय लामा जाते चिनि कामी आमचे तंगनाय रखबो उस आगरतला हाय मोहनपुरनि हायनो लामा क्वालिटी मानथुं हिनिनो जों तिनि बरकनो अ प्रपोजल दिमानि परे केंद्र सरकार PMGSY प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना ओ PMGSY दिनि अब यांगतै सदिराम तिखै सगरि जांनाय गा ओ आमचायो गोबांमा लामानो दङ जेटा दाबुबो कार्पेटिं रक खालाय गया जेटा चिनि मोहनपुर डिविजन बा yang तेकेसा लामा थामा ओ काइन्टे yang कृष्ण मधुतै खाय जे पाइमानि आमरबो मेटेलिंग खालायजाका कार्पेटिं खालायमायनाको अबশ্যই कार्पेटिं बो कयेकदिन परेनो उंनाय चिनि एग्जिक्यूटिव इंजिनियर साका गाय जों नायो जे चिनि लुकुरक जाते लामा काहामतै स्कुलाव थानानि बाजाराव थानानि हस्पिटाल थानानि गारि गाथानि जाते ताइसिं चिनि बरम साबजोनाल चेयारमेन सामानि हाय चिनि एडीसी आमचायो हाबकांकाय न जों साइमान दङ लामानि अवस्था किन्तु जों अमनो चेष्टा खाय दङ जे चिनि एडीसी आमचायो जे लामा दङा अमरकबो मिलिक उंथुं आमनो जों मुचुंगो ताइसिं आं चाकमातै फायो चाकमातै अ जागा चिनि सदिराम जरा जे लामा पूरा आबो मेशिन बाय खायजा एकदम मिलिक गारि काथक मुइ दङ ओंखाय जाते चिनि अ कामिनि लुकुरकबो अमो हायकेनो मिलिक लामातै न गारि काथुं साइकेल काथुं बाइक काथुं स्कुलाव सेराय रंनो रि थानि रग चिनि बरक अ आमचानि लुकुरकबो मिलिक लामातैनो हिमि मानना निबागैनो जों दिनै अ जागाव अ PMGSY लामा तुबै फायके गाय आबुनि क्रेडिट टोटली आं नरकनो रिनानि मुचुंगो अ जागाव आं निजि MLA से आंनो तु आं से तुइसो सामुंखारियो आकक आं कुनु दिन सागलाक अब टोटल क्रेडिट चिनि लुकुरकनि गाय अ आमचायो तुइनिबो प्रब्लेम तंगानिनो तुइनि प्रब्लेमनोबो जों तरक दाक्ति कमप्लिटली जों पारिनान बागि चेष्टा चालु दङ हयतो बाक्सा गामिरगो बाक्सा नगरगो पाइपलाइन हेफाजाब खानो जत नगत मानसुगिया खना हिनै आं वानसुगो किन्तु आबरगबो तरक मानै थानाय कारण जों DWS ने आसकेनो प्रेसार रि दङ जाहाथे तुइनि बागै अन्तत तुइनि बागै कुनु गामिनि लुकुरगनि जों जालतां थं आबो जों वानसुगिनो सामुं खाय दङ गचिनी काइन्टे गोब्रातै दाबु जों हस्पिटाल थानांगो बुराखा हस्पिटाल थानांगाय आयंतिबो जों कार्पेटिं नांगौ जों आबोनबो एग्जिक्यूटिव SDU सह मानदाय BDU सह नायपायलायखा दाबुगाबो प्रपोजल रहरनाय किन्तु जों सब समयनो सावैतनियो जे लामा खायना फाइफुरु जे जागानितै कोनो प्रब्लेम ता तंथुं आबो सब समयनो जों क्लियर खै सिनि आमसेनि लुकुरकनो आ क्लियरेन्स सर्टिफिकेट जों सानो ओंखाय अ लामा खायनानि सिगांबो जों अमनो अ आमचानि लुकुरक बा लिडार्स बाय सालायके लामा मानना नांनाय काम खायनाय फाइफुरु जाते जागानितै कोनो प्रब्लेम सृष्टि ताख्लाय दियामो साजाक ओंखाय दाबु चिनि आयं चाकमानि सिमि कुटनाव जे थांतानि आजागावबो गोबांमा खेत रहरनानि नांगौ आजागाव बरक जत गसेमानि बागैनो दिनै आ लामा आंना थाङै दङ आरो ब्रिजबो कतर मांनाय प्राय 90 मिटारनि ब्रिज बरक उसुकांगो मेजारमेन्ट नाहारै सुइतलांफायके ओंखाय आबोनो ता चिनि नाहारमुं चिनि वानसुकमुं चिनि लुकुरकनो जों जे मानसा सुजुग सुबिदा रिउइतनानि आबोनो चिनि वानसुकमुं